السلام علیکم ناظرین، اگر آپ عاطف صاحب کو سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ عاطف صاحب کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ فرسٹ آف آل زندگی کے اندر کوئی مقصد بنائے، ویژن بنائے، اپنا کوئی کسی بھی چیز کا بنائے، یہ بنوں گا میں، اور اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے ایک استاد ڈھونڈے۔ امام شافعی کہتے ہیں من لیس لہ استاذ فاستاذہ الشیطان، جس کا کوئی مینٹر نہیں ہوتا، جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا، جس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا، جس کا کوئی گرو نہیں ہوتا، جس کا کوئی ماسٹر نہیں ہوتا، اس کا ماسٹر گرو استاد شیطان ہوتا ہے۔ کیونکہ زندگی کی مومنٹ، جس لمحے آپ نے اپنے بارے میں کچھ سوچا ہے کہ میں یہ بنوں گا، یہ کروں گا، تو اس تک اور آپ کی منزل کے بیچ میں ایسے رستے ہیں جو ابھی آپ نے دیکھے نہیں ہیں، ایسی گھاٹیاں جن میں آپ گرے نہیں ہیں، ایسی وادیاں جنہیں آپ نے ایکسپلور نہیں کیا، ایسے موڑ آئیں گے جن کے بارے میں آپ جانتے نہیں آگے کیا ہوگا۔ تو استادوں کے تجربے ہیلپ کرتے ہیں انسان کو ان لمحات میں کلیات سے جزیات کو سولو کرنے کے لیے جہاں آپ کے پاس کوئی لاگ فائل نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی میپ نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس کوئی روٹ نہیں ہے۔ استادوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنے والا شخص ہمیشہ اپنے کم سے کم ریسورسز میں زیادہ سے زیادہ ترقی کھڑی کرتا ہے، مگر وہ شخص جو زیادہ سے زیادہ اپنی عمر کے لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور وقتوں کو ضائع کرتا ہے غلط جگہوں کے اوپر، یاد رکھیے گا اس کا کرائسس مینجمنٹ، اس کا آبسٹرکشن مینجمنٹ، اس کا فیئر مینجمنٹ، اس کا ایموشنل کوشنٹ اتنا کمزور ہوگا کہ جب اس کے آگے مسئلے کھڑے ہوں گے تو وہ کبھی کنفیوز، کبھی اضطراب، کبھی سائلنٹ، کبھی گراؤچی، کبھی کرینکی۔ زندگی میں کچھ بڑا کرنے کے لیے تمہیں علم چاہیے، اور علم 3-4 طریقوں سے آتا ہے بیٹا۔ ایکسپیرینس کے ساتھ ایک اپنا ایکسپیرینس، تو یا تو ساری زندگی ایکسپیرینس حاصل کرتے ہو پھر کوئی امپائر کھڑی کرنا، یا دوسروں کے مشاہدات اور ایکسپیرینس کے ساتھ، یا دوسروں کی کتب اور کتابیں پڑھ کے، یا کائنات کے کونی یونیورسل جنرل اصولوں پہ غور و فکر کر کے۔ دوسرا، سیرتیں پڑھا کریں، بایوگرافی، ہسٹری۔ تاریخ انسان کو سکھاتی ہے کہ انسانوں کے ساتھ انسانوں نے، اور انسانوں کے ساتھ اللہ نے، اور انسانوں کے ساتھ اس دنیا کے مٹیریل نے کیا کیا۔ حیرت کی بات ہے ہم لوگ سب کچھ پڑھنے مگر تاریخ نہیں پڑھتے۔ اٹس ویری نیسیسری بچوں، یہ بہت ضروری ہے کہ تم کل جانو کہ کل کیا ہوا تھا تاکہ تم اس کل کو سالو کر لو جو آگے آنے والا ہے۔ تاریخ پڑھو، دیکھو کیسے لوگوں نے کم سے کم حالات کے اندر بڑے سے بڑے جن کھڑے کیے ہیں دنیا کے اندر۔ تھرڈ، من بدأ بسیاست نفسی فقد ادرک سیاست الناس۔ اپنے نفس کی سیاست پہ غور و فکر کیا کرو۔ جب بھی تم کچھ کرنا چاہتے ہو دیکھو تمہارا نفس تمہارے ساتھ کیا بات کر رہا ہوتا ہے۔ اپنے نفس کی سیاست کو، ون آف دا سلف سے من بدأ بسیاست نفسی فقد ادرک سیاست الناس، جو whoever masters the politics of his heart، جو اپنے نفس کی گلاٹیوں کو سمجھ سکتا ہے، اس کے فرنٹ بیکس کو سمجھ سکتا ہے، اس کے ہائی لوز کو سمجھ سکتا ہے، اس کی منوورز کو سمجھ سکتا ہے، کس طرح وہ غصہ کھاتا ہے، کس طرح وہ حق نہیں سمجھ، جس طرح آپ ہیں آج، اگر آپ اپنے آپ کو اسٹڈی کریں گے دین فقط ادرک سیاست الناس، آپ لوگوں کی سیاست کو ماسٹر کر لیں گے، آپ لوگوں کے مائنڈ سیٹس کو ماسٹر کر لیں گے۔ اور وہ وقت جب آپ اپنی بات کسی روسٹرم پہ یا ویسے کسی پروپوزل میں کسی کو کنوے کریں گے تو آپ کے مائنڈ میں ہوگا یار اس کو یہ بات بری لگ سکتی ہے، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی، یہ بات مجھے نہیں اچھی لگی تو یہ بات اس کو کیسے لگ جائے گی، یہ کپڑا شاید مجھے یہاں نہیں پہنا چاہیے، یہ کلر شاید کلر مینجمنٹ جسے ہم کہتے ہیں، یہ کلر شاید مجھے یہاں نہیں پہنا چاہیے۔ میت پہ جا کے نکاح کا درس دیتے ہیں اور نکاح پہ جا کے نا کل نفس ذائقۃ الموت شروع کر دے۔ بات تو اللہ کے دین کی ہے، بٹ وضع الشیء علی غیر موضعہ، putting the right thing at the right place, you know, and the wrong place at the right place as well۔ اصل دین کا مقصد کیا ہے؟ وضع الشیء، چیزوں کو ان کی صحیح جگہ پہ رکھنا۔ as long as this won't take place in your life، اگر جب تک یہ زندگی میں نہیں ہوگا آپ کم سے کم ریسورسز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ رزلٹ نہیں نکال سکتے۔ تو اچھے استاد کے ساتھ اور اچھی سیرت کے ساتھ تاریخوں کو پڑھتے پڑھتے، تھرڈ ایلیمنٹ which I was discussing was کہ آپ کو اپنی سیاست کو سمجھنا چاہیے، آپ لوگوں کے مائنڈز کو ماسٹر کرنا شروع ہو جائیں گے۔ تو انسان کا جب منہ بند ہوگا اور غور و فکر بڑھے گا، تفکر اپنے اوپر اور لوگوں کے اوپر، تو آپ دیکھیں گے آپ میں ایک عجیب سی پاور بلڈ ہونا شروع ہو رہی ہے، آپ میں کنوکشن آنا شروع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ خاموشی کے اندر ویکنیسز تو وہ اسٹڈی کر لیتے ہیں اگلے کی، مگر ویکنیس اسٹڈی کرنے کے بعد اگلے کو مارتے نہیں ہیں، اس کی ویکنیس کو اس کی اسٹرینتھ میں بدلتے ہیں، اس کی ویکنیس کو پہاڑ بناتے ہیں اس کے اندر کہ یہ یہاں سے باہر نکل آئے، اور احساس بھی دلاتے ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، جو مستحی ہے اور مستکبر دونوں کا بھی علم نہیں حاصل کر سکتے۔ مستحی وہ ہے جو ہمیشہ شرم کھائے گا پرابلم سالو کرنے کے لحاظ، مستکبر وہ ہے جو وہ کلیم کر دے گا جو اسے آتا نہیں ہے، وہی وہ کلیم میں ہی ہوں جی، کوئی اور پیدا نہیں ہوا دنیا کے اندر۔ تو don't claim what is not yours and do not stay back for claiming that is yours۔ جو آپ کی بینچ ہے بولے اس کو یہ میری بینچ ہے، اور جو نہیں ہے وہ آپ کو کلیم نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ نفس کی سیاستیں جو ہے نا اکثر لوگ اپنے پہ غور فکر نہیں کرتے، لوگوں کی غلطیاں نکالنے میں لگے ہوتے ہیں۔ نہیں، لوگ تو غلط ہوتے ہی ہیں، آپ بھی غلط، دنیا ہی غلط ہے، سب کچھ ہی غلط ہے۔ پرابلم اس کہ آپ جس طرح اپنے آپ کو ٹائم دیتے ہیں کہ جی میں اس کو ایسے چمچ کھلا، اپنے نفس پہ جو رحم آتا ہے آپ کو، اپنے نفس کے لیے جو لیوریجز ہیں، اپنے نفس کے لیے جو بھی اپنے نفس کے لیے نکالا ہے وہ لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ آپ کو وہاں کیوں فتویٰ اتنا سخت ہے؟
माँ की इतनी तेजी है लोगों के अंदर, जो अपने लिए सुकून था वो लोगों के लिए भी सुकून रखें। तदर्रुज का उसूल अपने लिए तो है, स्टेशन बाय स्टेशन बाय स्टेशन बाय स्टेशन, और अगलों को जब देनी है तो फौरन जाके पूरी बोतल, नो, ये फर्क करना पड़ेगा आपको। तो तीसरा एलिमेंट है अपने पे गौर फिक्र हमेशा कभी नहीं लूज करें। चौथा, फत्तकुल्लाह मस्ततातुम, शरीयत का एक बड़ा जबरदस्त उसूल है, ऑलवेज फाइट अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। अपनी इस्तिताअत के मुताबिक भी तकवा परहेजगारी होनी चाहिए। कभी कभी इंसान के कल्ब के अंदर अल्लाह का इल्म और उस इल्म से जुड़ी हुई नीयत और उस नीयत से जुड़ा हुआ इरादा इतना स्ट्रांगली स्टैब्लिश नहीं होता, 20% पे होता है, और उसकी बिहेवियरल साइकोलॉजी 60% का अमल कर जाती है। और जब 60% के अमल के साथ खारिज की दुनिया जब हिलेगी और 20% ईमान का टैंक फुल होगा, तो 40% के इस गैप के ऊपर जो टेंशंस, प्रॉब्लम्स और जो बलाएं आएंगी वो इंसान टैकल नहीं कर पा रहा होता, और फिर इंसान सोच रहा होता है अल्लाह ने मेरी मदद नहीं की, और फिर सूज़न बिल्लाह, और अल्लाह के साथ बदगुमानी होती है। दिस इज बिकॉज आपने वो कर लिया जो आपके ईमान की हैसियत, इसलिए अल्लाह से ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अपने वसत के मुताबिक जंग लेते हैं, अपनी वसत के मुताबिक अपॉर्चुनिटीज ली जाती हैं, अपने पोटेंशियल के मुताबिक दुश्मन सिलेक्ट किया जाता है। मसल 20 BMI पे खड़ा हुआ है, 20-21 BMI है जिस्म का बॉडी टू मास रेशियो जो आपका होता है, और जंग आपने 80-90 के ऊपर ले ली है, ये ऑब्वियसली फिर उसके बाद हम कहते हैं कि जी सुपर नेचुरली सब कुछ हो जाए। आज देख नहीं रहे मुसलमानों का हाल क्या है, अल्लाह ही आके करेगा, अल्लाह ही आके करेगा, अल्लाह आके करेगा, और एक कौम बैठी है टोटल इसबाब, जो गोरे ने किया टोटली जाके उसको बिल्कुल ही वही चाट ले, सजदा ही कर ले जाके उस वक्त तक ही बैन ज़ालिका सबीला, कुछ आपने करना है, बहुत कुछ उसने करना है, सब कुछ उसने करना है, कुछ आपने करना है, तो इसके बीच में रहे आपको। ये दिस इज द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज कि आपने इन एलिमेंट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उस इस्तिताअत को जरूर देखना, अपनी इस्तिताअत, मैं कितना ले सकता, मेरी मोहब्बत कितनी है, मैं कितना जल्दी हसद में आ जाता हूं, मैं कितना जल्दी इंटिमिडेट होता हूं। अगर आपका नफ्स अभी ट्रेन नहीं है ना कुछ लिहाज से, आप तज़किये के प्रोसेस से नहीं गुजरे हुए, युज़क्कियुहुम व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, वो झगड़ा नहीं लीजिएगा वहां पर। अक्सर लोग ऑप्शंस ले लेते हैं अंधे में जाके कि यार अल्लाह कर देगा, ठीक है, हुआ आज तक सही नहीं हुआ ना, झगड़ा तो ले लिया था, इश्क तो कर लिए थे, निभे आज तक नहीं निभेंगे, क्योंकि यू इग्नोर्ड दैट शरी एलिमेंट। अल्लाह सेज मैं हूं करने के लिए, लेकिन करना तो होता तो फिर तो मैं इब्लीस को सजदा नहीं करने देता, सजदा ही करा देता उसको। फ्री विल भी तो कोई चीज है, इन्ना हदैना सबीला इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, रास्ते हमने दिखा दिए, करना तो तूने, करने के तरीके के अंदर आपको अच्छे उस्ताद नहीं मिलेंगे। कुछ लोग होंगे कहेंगे गेंडे की तरह सर मार दो, जो है मार दो, खत्म कर दो, जो जुबान में आए कर दो, इस टाइम पर अल्लाह संभाल लेगा ना आगे। ये किसने कहा? अल्लाह तो संभालेगा, आपने ऊंट नहीं बांधना, वो ऊंट बांधने में टैक्टिक्स नहीं है, मनूवर्स नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फोर्थ पॉइंट इज इस्तिताअत को कैलकुलेट करें। फिफ्थ पॉइंट, प्रायोरिटाइज करें अपनी लाइफ को, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये 1 मिनट की तरक्की और 2 मिनट की सल्तनतें और 4 मिनट की गवर्नमेंट है, इनको गिराना बंद करें भाईजान। कतरा कतरा करके चीजें बनती हैं। दलील, अल्लाह कहते हैं कुरान में इन्नमा अमरु इज़ा अरादा शैअन यक़ूल लहू कुन फयकुन, हम कुन कहें काम हो जाता है। और एक जगह अल्लाह कहते हैं इन्ना रब्बकुम अल्लाहु अल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में अल्लाह ने दुनिया बनाई। क्यों? जो कुन में कर सकता है उसने 6 दिन में क्यों बनाया? तो हमने बड़ी स्टडी की, सम अरब स्कॉलर्स हैव रिटन ऑन इट। अरब उलमा कहते हैं दिस इज उसूल तदर्रुज, दर्जा ब दर्जा जिंदगी बनाना, दर्जा ब दर्जा शराब हराम की, दर्जा ब दर्जा नमाज फर्ज की। हर जंग नहीं लेनी है भी आपने, हर महाज पे लड़ाई नहीं लड़नी है आपने, हर आदमी को जाके डंडा नहीं तुनना आपने जाके, क्योंकि मैंने चढ़ गई है तो मैं करना ही करना है। नहीं हो सकता भाईजान, नहीं हो सकता। दिस इज गोना कॉस्ट यू अ लॉट, बहुत महंगी जंग पड़ जाएगी जिंदगी में। मकसद तो अलहदा चीज होगी, आप वहां होंगे, विजन यहां होगा। दर्जा ब दर्जा, टू विन द वॉर्स ऑफ लाइफ यू नीड टू लूज सम बैटल्स। कुछ जंगें हारी जा सकती हैं, कुछ महाज, कुछ किले दिए जा सकते हैं बड़ी जंगों के जीतने के लिए। तो कभी भी जिंदगी के अंदर कुछ बनने के लिए एक आध शिकस्त कुछ नहीं होती, 10-20 शिकस्तें भी कुछ नहीं होती। कुछ किले अगर चले जाते हैं, कुछ महफिलों में अगर हितके हो जाती हैं इज्जतों की, कोई मसला नहीं है, जवाब देने का वक्त आगे भी आएगा, एक्चुअलाइज होने का वक्त आगे भी आएगा। वहीं खड़े होके यही तुनांगा मैनू छड़ांगा नहीं, दिस इज नॉट लाइफ बेटा, यू कांट डू दैट, यू कांट लिव लाइक दैट। हर जवाब का वक्त होता है और हर जवाब का बड़ा क्लास का वक्त होता है, और कुछ जवाब आपके देने के नहीं होते हैं। दलील, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बंदा गालियां निकाल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को देख के मुस्कुरा रहे थे। एंड अबू बकर सिद्दीक व्हेन ही वाज चार्जिंग विद लॉट ऑफ हार्श वर्ड्स ऑन हिम, इन्होंने भी जवाब दिया आगे से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुंह फेर लिया वहां पर, सबने सुनी होगी हदीस। तो अबू बकर सिद्दीक ने बोला वो मुझे कह रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, मैंने उसको जवाब दिया, आपने मुंह फेर लिया, ये क्या बात की आप? उन्होंने कहा जब तुम जवाब दे, वो तुम्हें देना, तो फरिश्ते जवाब देते, पूरी कायनात के यूनिवर्सल एंजल्स उसका मुकाबला कर रहे थे, तेरे फिजिकल मसल को इंटैक्ट होने की जरूरत क्या थी? जब कायनात की फोर्सेस तेरे मुकाबले में जवाब दे रही है बेटा, तो तुझे क्या जरूरत है मुंह से कुछ निकालने की? तो देन ही अंडरस्टूड, यस फाइन, दैट्स फाइन,
बहुत से जवाब तुझे नहीं देने बेटा, अल्लाह देगा तेरी तरफ से। बहुत सी जीतें तूने क्लेम नहीं करनी, वो खुद ही अंदर उबल रहे होंगे, नहीं करना तुझे ये काम। 5 हो गए, छठा प्रायोरिटाइज हो गया। प्रायोरिटाइज करना है, पहले ये फिर ये फिर ये। दोस्तियों में भी प्रायोरिटाइजेशन, दुश्मनी में भी प्रायोरिटाइजेशन। बहुत से दुश्मन आपको कहेंगे, आपके रास्ते में आपने कुछ बनना चाह रहे हैं ना, बहुत कहेंगे आओ ना, पिंच करेंगे आपको, लड़ाई लेंगे, डोंट टॉक टू देम, उधर रुख नहीं करना। जीनियस जो होता है ना, जीनियस जिसके पास आइडिया होता है, जीनियस कौन है? द वन हु हैज आइडियाज, जिसके पास आइडिया होता है ना, उससे सिर्फ एक काम करना है बेटा, और वो इमाम बन जाएगा अपनी फील्ड। हो क्या है? उसने एंगेज नहीं होना किसी के साथ। ये मेरा तुम्हें टिप है। आज तुम लोग 24, 23 साल के हो ना, मैं 15 साल पहले हूं। डोंट टेक अ फाइट विद एनीवन। तेरे आइडिया को बेटा बायर भी लगेगा, फाइनेंस भी लगेगा, आवाम भी लगेगी, टीम भी लगेगी, बस मसाइल झमेलों में नहीं पड़ना। जिस जगह से कोई आके मुझे मैसेज आता है ना, हाय जवाद, Don't listen to that message. And to the girls I would say, to the sisters, ये hi hello I miss you, इसको फौरन उठा के साइड में, बेटा ये बर्बादी है। Don't focus on these things. कोई इश्क आश्क की कुछ नहीं होती, सिर्फ मकसद होता है, विजन होता है। सेकंड, कोई बंदा तुम्हारे साथ पेन ले, फजूल में तुम्हारे साथ पेन ले, फजूल में नहीं मुंह देना उसको जाके। वाइदा खातबहुम जाइलुन क़ालू सलाम, सलाम और न्यूट्रलाइज करने सलाम करके, और भाईजान क्या हाल है, ठीक ये होया नहीं आप डोंट गेट टेम्प्टेड, क्योंकि द मोमेंट आप इन्वॉल्व हुए इन जंगों में, काम रुक जाना है, एक्सपेरिमेंट रुक जाना है, पूरी थीसिस खराब हो जाएगा आपका। लोगों के आपने दोस्तियां बनानी है हमारे जैसे लोगों के साथ। यू नीड टू कनेक्ट टू पीपल टू अस एंड वी नीड टू कनेक्ट टू पीपल लाइक यू। इस मोहब्बतों के बीच में किसी को स्पेस आउट नहीं करना, किसी को वैक्यूम नहीं देना आपने। लोग पिंच करें, फजूल में कभी कभी दिल करता है इंसान का, मैं थोड़ी सी डी ट्रैकिंग कर लूं, थोड़ी सी ऑफ रोडिंग, 4 व्हीलर तो है मेरे पास, डोंट डू दैट। रास्ते के बीच में कहां कौन सी मैं अभी नहीं करना। एक आध बड़े किले फतह कर लो, फिर रिस्क टेकिंग भी बड़ी कर सकता है, अभी नहीं करना। लाइफ इज वेरी सेंसिटिव बच्चों, इस टाइम वी नीड टू बी फोकस विद योर डिग्रीज। इस कम से कम टाइम में जितना रिसोर्स आउट कर सकते हो, बट माय बेसिक टिप टू ऑल ऑफ यू इज फोकस ऑन योर विजन। इंसान को लोग चाहिए होते हैं वहां तक पहुंचने के लिए, और दुश्मन। एक अच्छा सक्सेसफुल, अ गुड वॉरियर इन लाइफ, अ स्ट्रगलर, वो दोस्तों को, दुश्मनों को दोस्त, दोस्तों को सज्जन, सज्जनों को इमाम बनाता है। वो लोगों को बेंच देता है, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, लिमिटेशंस इरेडिकेट करता है। ये कैसी जिंदगी गुजारी हमने कि हमारे अपने भी हमसे गैर हो गए, गैर हमारे दुश्मन हो गए, दुश्मन हमारे गलों तक आ गए, और हम अपना अच्छा खासा आइडिया क्रिएशन जो थी वो तबाह हो गई, जीनियस जो था वो खत्म हो गया, एंड वी आर नाउ लेफ्ट विद कंप्लेंट्स एंड नथिंग एल्स, कि खुदा भी साथ नहीं देता, लोग भी साथ नहीं देते, जिस्म भी साथ नहीं देता, मैं थक भी गया हूं, मेरा मूड भी नहीं कर रहा। बेटा दिस इज ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है एक लूजर की, एक शिकस्त याफ्ता आदमी की, कि उसने सही तरीके से किया नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी ने नमाज पढ़ी, आके सलाम किया, आपने कहा इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, गो बैक एंड ऑफर योर सलाह अगेन, तुझे आया नहीं करना। He went back, he did it again, he came back and he gave a salam, and Prophet sallallahu alaihi wasallam said, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज सही नहीं पढ़ी, इरजे फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, वापस जाओ, नमाज पढ़ो, तुमने नमाज सही नहीं पढ़ी। 3 बार ये हुआ तो उन्होंने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बुखारी की रिवायत है, What did I do wrong? तो आपने उसके सजदे और रुकू में इत्मीनान नहीं था, हत्ता तत्मइन्ना राकियन, हत्ता तत्मइन्ना साजिदा, उसको सही किया। अपने अंदर एटीट्यूड लाए ये लाने वाला मैं और आप, कहां गलती हो रही है यार? मैं पॉजिटिव आदमी हूं, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं सच्चा हूं, मैं सिंसियर हूं, मैं ये ख्वाब खड़ा करना चाहता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है कि जीत मुझे नहीं मिल रही? ऐसे कैसे हो सकता है आसमान कायल नहीं हुआ? ऐसे कैसे हो सकता है कि जमीन कायल नहीं हुई? ऐसे कैसे हो सकता है कि लोगों के सीनों की धड़कनें मेरी आवाज के साथ हिल नहीं रही? ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं सेल नहीं कर सका अपने आप को? समथिंग इज रॉन्ग विद यू। दुनिया कभी भी खराब नहीं थी बेटा, तेरे और मेरे अंदर ही खामी होगी जिसकी वजह से हम कुछ बना नहीं सके। अल्लाह ताला कई सुनी बातों में जो गलतियां थी मेरी थी, जो हक बयान किया वो हमेशा से सच था, सच वाले का ही था, उसी का और उसके लोगों का ही रहेगा। अल्लाह ताला मेरी कह सुने पे जो भी उसे कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर।